ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهلا بكم جميعا على قناة الأمل التعليمية التي تخص مادة الرياضيات، ولكن هذه السنة غنقتصروا على الأولى والثانية والثالثة من التعليم الإعدادي. إذا الدرس اللي كاين عندنا اليوم غادي يخص السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي. دونك avant de commencer le cours خاصنا بعدا نعرفوا quelques vocabulaire. Donc le cours هو راه le titre ديالو enchaînement d'opérations sur les nombres entiers et décimaux. Donc بعدا خاصنا نعرفوا les 4 opérations اللي كنا عرفناهم في البريمير. Donc on a la première opération عندنا l'addition. L'addition. Si on a par exemple 3 plus 2,5, ça nous donne combien? C'est 5,5. إذا هاد l'opération هادي كنسميها l'opération d'addition. ولكن هاد l'opération d'addition راه فيها plusieurs nombres وكل nombre عنده le nom ديالو. Par exemple, si on prend le premier nombre هذا اش كنقولوا ليه في l'opération d'addition. Donc كنسموه le premier terme. Le premier terme. إذا كما كنقول دائما من الأحسن تاخذوا لي terme en français ما تاخذوهمش بالعربية. Donc le premier nombre s'appelle le premier terme. Le deuxième nombre s'appelle donc le deuxième nombre. Le deuxième s'appelle le deuxième terme. Donc on a le premier terme et le deuxième terme. هاد الريزولتا هادي اللي وجدنا هاد الريزولتا هادي في لوبيراسيون داديسيون كنسميها لا سوم. دابا نعاود. دونك حنا اللي كنعرفو من بريمير on a 4 opérations. غنبداو بلا première opération c'est l'addition. Donc l'addition راه حتى هي عندها دي كومبوزون. دونك انا عطيتكم واحد ليكزامبل 3 plus 2,5 ça nous donne 5,5. هاد لو premier nombre s'appelle le premier terme. هاد لو deuxième nombre s'appelle le deuxième terme. يعني كنعاود من الاحسن خذوهم بالفرنسيه وما تاخذوهمش بالعربيه. هاد لو ريزولتا هذه اللي هي النتيجه اش كنسميها في لوبيراسيون داديسيون كنسميها لا سوم. Donc on passe à la deuxième opération. Donc on a l'opération de la soustraction. Par exemple, si on a 12,5 راه لا ناتور ديال هاد لو نومبر هذا كنقولوا ليه ان نومبر ديسيمال. سي ان نومبر ديسيمال وهذا كنقول ليه ان نومبر اونتيي. داكشي علاش في لو تيتر خدت لكم enchaînement d'opérations sur les nombres entiers et sur les nombres décimales. Donc عندنا في هاد l'opération de la soustraction. Donc vous avez 12,5 moins 5 ça nous donne 7,5. حتى هي هاد l'opération بحال l'opération de l'addition. Donc حتى هي عندها لي كومبوزون ديالها. Donc le premier nombre s'appelle le premier terme بحال l'opération d'addition. Donc le premier terme donc c'est R. Pour le deuxième nombre اللي هو 5 s'appelle le deuxième terme. راه من الاحسن هاد لي تيرم تاخذوهم لان غتستعملوهم في لو لونغاج ماتيماتيك. ولكن هاد الريزولتا اللي كنحصلوا عليها في لوبيراسيون دو لا سوستراكسيون ما غاديش نسميها لا سوم، غادي نسميوها لا ديفيرونس. دونك فاش كتشوفوا كتسمعوا هاد لو مو لا ديفيرونس سيتادير راه كنهضروا على لوبيراسيون دو لا سوستراكسيون. دونك سي لا ديفيرونس. غنجيبها لكم لا ديفيرونس. دونك هاد لا ديفيرونس c'est le résultat de l'opération de la soustraction.
Et pour la troisième opération, on a l'opération de la multiplication. Par exemple, si on a 20 fois 10,5, ça nous donne 210. Donc 20, la nature d'yellow, c'est un nombre entier. Le deuxième nombre, la nature d'yellow, il y a des 10,5, c'est un nombre décimal. Donc, la multiplication, l'addition, la soustraction. Il y a les composants d'yellow. Donc, le premier nombre, qui est 20, ما ديش غنقولوا لي le premier terme بحال l'opération d'addition ou bien la soustraction. كتسمى le premier facteur. ردوا البال. في l'opération de la multiplication, on parle des facteurs. Donc, le premier nombre s'appelle le premier facteur. Le premier facteur. Pour le deuxième nombre, il s'appelle le deuxième facteur. Donc, on passe. Le résultat, 210. 210, fait l'opération de la multiplication. On parle d'un produit. Le résultat de l'opération de la multiplication, on parle d'un produit. Donc, il s'appelle un produit. Donc, un produit. Donc, فاش كنسمعوا هذا لو مو برودوي راه كنعرف بان راه عندي لوبيراسيون دو لا مولتيبليكاسيون. اذا ردوا البال فاش كتكون عندنا لوبيراسيون ديال لا مولتيبليكاسيون اون بارل دي فاكتور. كنقول لو بروميير فاكتور اي لو دوزيام فاكتور. هاد الريزولتا اللي كنحصلوا عليها دونك اون ابلي ان برودوي. دونك بقات لينا la quatrième opération, il y a la division, l'opération de la division. Donc, si on prend comme exemple, si on a 24,5 divisé par, on dit divisé par 2, ça nous donne 12,3. Donc, la nature du premier nombre, c'est un nombre décimal. Divisé par 2, 2 c'est un nombre entier, donc ça nous donne 12,3. Les autres opérations, des composants. Donc le premier nombre, l'opération de la division, le premier nombre, qui le dividende. Le dividende. Le dividende. 24,6. Donc, pour 2, اشنو كنسميه؟ كنسميه le diviseur. Le diviseur. Donc, on a le premier nombre s'appelle le dividende. Le deuxième, c'est le diviseur. Donc, هاد الريزولتا اللي كنحصلوا عليها هادي. Donc, اشنو كنسميها في l'opération de la division؟ كنسميها ردوا البال الاسم ديالها لو كوسيون. ردوا البال كيفاش كنكتبوها وكيفاش كنطقوها. راه ما كنقولوش ليها لو كوتيون. دونك لو كوسيون. دونك سي اون بارل دو كوسيون دونك راه كنعرف بان راه عندي لوبيراسيون دو لا ديفيزيون. دونك جو ريبيت. Si on a l'opération de la division, on parle. Le premier nombre s'appelle le dividende, le deuxième nombre s'appelle le diviseur. Pour le résultat, s'appelle le quotient. إذا بالنسبة للفيديو ديال اليوم راه مازال ما بديناش الكور، غير بدينا ببعض الفوكابولير اللي غتحتاجوها، وكنتمنى تراجعوها وتحفظوها باركور وما تاخذوهاش بالعربيه سيميو. باقي نتوما في السابعه، باقي صغار وغتاخذوا كل شيء ان شاء الله، غير انكم حاولوا تاخذوا بالفرنسيه. خذوا واحد المذكره كتبوا فيها هذا الشيء اللي عطيت، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. غير راجعوا
الدروس ديالكم، وما تخافوا من حتى شي حاجه. ما يخلعكمش شي حد يقول لكم لا راه غتقراو لي ماتيير سيونتيفيك بالفرنسيه. بالعكس راه سهله بزاف، غير كما كنقول ضروري انكم تراجعوا الدروس ديالكم. اذا ما عليكم الا الاشتراك بهذه القناه باش كل مره تعرفوا على الدرس اللي غندير جديد. اذا الله يعاونكم والله يسر الامور.